আচ্ছা বলুন তো, কলকাতা শহরে কোন ধাবা 24 ঘন্টা খোলা থাকে? জানেন? জানেন না? তাহলে জেনে নিন। ঠিক ধরেছেন, মাইকেল ধাবা আমাদের যশোর রোডের ধারে অবস্থিত। এয়ারপোর্ট থেকে মধ্যমগ্রামের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে ঠিক মাঝামাঝি বাঁ হাতে মাইকেল নগরে অবস্থিত মাইকেল ধাবা। সেই 70-এর দশকের একেবারে গোড়ার দিকে এই ধাবাটি চালু হয়। এখানকার যে অ্যাম্বিয়েন্স ছিল, যে আবহ ছিল, এত সুন্দর একটা আবহ ছিল, একেবারে চারিদিক ফাঁকা ছিল। ঠিক উল্টো দিকে এয়ারপোর্টের রানওয়ে, সেখানে অনবরত প্লেনের ওঠানামা দেখা যেত। সেই প্লেনের ওঠানামা দেখতে দেখতে খাটিয়াতে গা এলিয়ে সারাদিনের কাজকর্মের ফাঁকে একটু যে রিল্যাক্সেশন হতো এখানে, সেইটা সাধারণ মানুষ তো বটেই, অনেক সেলিব্রিটিরাও খুব পছন্দ করতেন। এবং এমন এমন সেলিব্রিটিরা এখানে আসতেন যাদের নাম শুনলে আপনারা ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে যাবেন, আমি জানি। সবার প্রথমে বলবো আমাদের মহানায়ক উত্তম কুমারের কথা। আগে হ্যাঁ, উত্তম কুমার আসতেন এখানে। যখনই উত্তমবাবু এয়ারপোর্টে আসতেন বা এই যশোর ধরে দূরে কোথাও যেতেন, যাওয়া আসার সময়, যে কোনো একটা সময় তিনি এই মাইকেল ধাবাতে এসে একটু জিরোতেন, গাড়ি থেকে নেমে খাটিয়ায় বসে এখানকার শেফ কাম কর্ণধার মেজর সিং এর হাতের তৈরি তড়কা, রুটি, চিকেন কষা খুব তৃপ্তি সহকারে উনি খেতেন। তারপরে নীরবে তার প্রস্থান ঘটে। যেই মানুষটা উত্তম কুমারকে রান্না করে খাওয়াতেন, আসুন তার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করান। द ग्रेट मेजर सिंह। मेजर जी, आपका स्वागत है। और बहुत बड़े बड़े हस्ती आपको यहाँ पे आते थे, आते हैं और आगे भी आने वाला है। लेकिन उत्तम कुमार एक ऐसी हस्ती है हमारे बंगाल में जो एक जिसके लिए सब उसको फैन है। तो ऐसी एक हस्ती आपको यहाँ पे आते थे, यहाँ पे आके खाना खाते थे। और सबसे बड़ी बात है कि वो जब आते थे तो आपको पर्सनली बुलाते थे और आप उसको खाना बनाते थे। क्या थे वो एक्सपीरियंस, क्या क्या खाते थे वो? खाते थे ज़्यादा करके नीम तड़का, मटन तड़का, तंदूरी रोटी, तंदूरी चिकन, ये सब ज़्यादा लाइक करते थे। चिकन कसा भी खाते थे? चिकन कसा जो तो बढ़िया लगता था, तभी हर एक खाना बनता था जो अच्छा लगता हो। ज़्यादा करके आके हमको खोजते थे पहले। अच्छा, जो मैंने सुना कि जब वो आते थे, वो इतना बड़ा हस्ती है, उसका कोई डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए आपने उसके लिए अलग से अरेंजमेंट करके रखते थे, जहाँ पे बैठ के जब वो बैठ के खाते थे कोई उसको पता ना लगे। ऐसा कुछ नहीं था, जब उनको जो जगह पसंद होता उसी जगह उसको एडजस्ट करते थे। এটা হচ্ছে চিকেন পকোড়া, फ्रेश एंड जूसी, सुपर। अच्छा मेजर जी, आपका यहाँ का खूबी क्या है? भी देखो, मेरा तो क्वालिटी और क्वांटिटी है, और इसके साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, यही खूबी है। बाकी तो कस्टमर का सेटिस्फाई है, कस्टमर खा के जो बोलेगा वही। बाजार क्या आप खुद करते हो? हाँ, बाजार हम खुद करते हैं, कुछ मेरे आदमी भी है, कुछ सप्लायर भी है, और तकरीबन खाना हम खुद टेस्ट करते हैं। कुछ कारीगर भी बनाता है, कुछ हम भी समझाते हैं लोगों को कैसे बनाना है। आप पंजाबी टाइप क्या उसको? हाँ, पंजाबी टाइप कैसे बनाना है। নিজের হাতে বাজার করে
কুকেদের ট্রেনিং করিয়ে মেজরজি তাদেরকে নিজের মনের মতো তৈরি করেছেন, আর কোনোভাবেই কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটির সঙ্গে এরা কম্প্রোমাইজ করেন না। সুতরাং টাটকা সুস্বাদু খাবার এবং কোয়ান্টিটিও ভালো। বাকিটা আপনাদের হাতে, যখন আপনারা আসবেন এখানে খাবেন, বিচার আপনারা করবেন।